हेलो मैंने गाइस पुणी तार आप स्वागत जनाऊँ मोर एक न्यू ब्लॉग तो बर्तमान गाइस तो बर्तमान डेरे अच्छी तो ये माने गाधे गुधाकि फ्रेश होगी बर्तमान जाऊँ आम जो आमर कुआलू मंदिर दर्शन करने आज कौन पूर्णिमा ना कौन से तो बर्तमान पेट्रोल मान जो डीजेल नाला तो बर्तमान डीजेल टांकी ठिया पड़लु डीजेल फिजेल पकईकि बर्तमान बाहर पड़लु यहाँ आम तालचेर एंट्री कर गलु तो ये जाइकी मंदिर टी आपण मान सहित कथा हो तो बर्तमान आम एंट्री यहाँ जो आम जो ब्रिज होटा देखा आपण मानक बोरिंग हेबानी गाइस है देखा रागेनि कौन आपण मैंने कह तो बर्तमान से आसिकी बर्तमान आम जो यहाँ गोटे गाँ भर को एंट्री कर आमर जो कार्तिकेश्वर ना राधाकृष्ण कौन हो प्रभु माने जी प्रभु रागबनी एमती मुझे जापारे तो बर्तमान गाड़ी पार्किंग करी बर्तमान एठू माने जस्ट 200 ना 300 ना 500 मीटर भाया चलीजु से मंदिर फास्ट टाइम आज आसी तो ये भोग फोग कि मौसी का आउ सेपटे मौसी का भोग फोग कि तो बर्तमान भिड़ अच्छी आम बहुत टाइम हो गला एवं मैंने आसूँ 11टा 11:30 पहुँचु मंदिर तो बर्तमान आगे से चलुँच आउे पछरे प्रोटेक्शन आई एम द विलियन आई एम माने विलियन नहीं गई माने बॉडीगार्ड अच्छे मानकर चलो कह तुम आगे चलो पचर अच्छे है किसी टेंशन नहीं मुझे तो बर्तमान आम मंदिर भर एंट्री मारे पकड़ यहाँ हूँ मेन मंदिर प्रभु जय शंभु तो बर्तमान ये मंदिर को दर्शन फर्शन करने एपटे यहाँ देख एपटे गोटे मंदिर एपटे मैंने फटो फटो सुट चली समस्त भिडियो फिडियो ब्लग फ्लग जी जहाँ बनाऊँ तो समस्त चली एमती कहले ठीक अच्छे तुम भिडियो बना मुझे तो आसी भिडियो बनाई दर्शन करके जी है तो से देख आम मेंढाकर जय शंभु ये कौन फटिलिंग ना कौन कहते तो प्रभु जय शिव शंभु प्रभु प्रभु ये दर्शन फर्शन करी माने दर्शन फर्शन करके चारिपटे बुलुचु ये देख एपटे कौन होम मैंने कौन गोटे चली कौन कि कौन कहि तो यहाँ गोटे मंदिर एपटे गोटे अच्छी आईटा हूँ मंदिर माने जो मेन मंदिर ना कौन यहाँ मंदिर तो कहले सब कहले गोटे मेन मंदिर कौन हेल्ले भी आप देखे दूसरी माने ये भी गोटे अच्छी छोटिया कौन अच्छे से भी जाऊँ दर्शन करके आसलु ना आम तापर आसला भिडियो बनाऊँ ये देख यहाँ गोटे मंदिर एपटे चारिपटे बुलाबुली करुँ बुलाबुली करके जीव ना से चारिपटे बुली पड़ू कहीं मुझे फास्ट टाइम आसी तो सेठू मंदिर बुलाबुली करके बाहरी पड़लु बर्तमान जाऊँ घर को आउ माने टाइम भी हो गला ना बहुत टाइम हो गला मामू माई हर कॉल कले है आम कहते तालचेर कौटी मंदिर देखिए दर्शन करदेव है मैंने जिद्दी कले जे मामू पुआ दुईटा मौसी कहले चलो 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 जब कहले चलो तो ये देख कार्तिकेश्वर प्रभु ये गोटे पूजा चली भिडियो डाउन कले मौसी मन पकड़ कहले ये भिडियो डाउन करना कौन ब्लग देख कहली आउ देखो जो गाड़ी चलाऊ आम कौन कह तो से बाहरी बुला बर्तमान जाऊँ तो बर्तमान माने जाऊँ आप भिडियो चेक करा बर्तमान बर्तमान केते बोल बोल आप सहित आपण भी बोरिंग लगुव ना तो यहाँ मुझे स्पीड करदेली कहीं आम से गाँव भर तो बाहरी आसलुने कालू पालू दर्शन फर्शन करके बाहरी आसलुने ये स्पीड करदेली मैंने बहुत लंबार भिडियोटा बनी ना एमती तो सहीठू माने जाके यहाँ कौन जो कौन यहाँ गोटे जो मन पुण्य कौन हाँ आमर जो तालचेर जो विष्णु ठाकुर शोचते प्रभु से बर्तमान से कहले देखा तो ये देख फंक्शन फंक्शन कौन चली मैजिक फैजिक कौन चली गोटे ये तो सहीठू भी ये भी आसीजु एपटे भी देखीदेबू डायरेक्ट कहले देखिनु मौसी कहले देखिनु तो कहले चलो देखीदा चलो जाऊँ ये देख मैजिक फैजिक चली मो फोन जी भाई क्लारीटी आप जूम करके देखा आपण मैंने देख रागमनी गाइस कहीं ही क्लारीटी मो फोन लेजर पुड़ी जाए लेजर पुड़ी जाए मो फोन तो ये देख विष्णु ठाकुर प्रभु ये कि माने माने आसी ठाकुर शोई पड़ते ओभर टाइम ना कौन एमती शोचते पथर हो गले आम ये जो तालचेर कौन कौन गोटे अच्छी रहस्य अच्छी माने बहुत वर्ष पर पाइले केते वर्ष खंडे हम मैंने पाई ठाकुर को तो ये पूजा पूजा चली मंदिर फंदिर भी बनाऊँ नुआ तो ये ठाकुर शुचन देख पाद प्रभु तो ये फंक्शन फंक्शन से सेपटे बुलूँ आम एपटे एमती बुलाबुली कर गोटे 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 देखुचु यहाँ हूँ प्रभुंर छाती आपण मैंने तो जापर एपटे हूँ मुकुट जो प्रभुंर मुह
ତ ପାଖକୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଯାଇନି କାହିଁକିନା ମାଡ଼ି ମୁଡ଼ା ହେଇଯିବ ଏମିତିରେ ବି ଲୋକମାନେ ଖରା କ'ଣ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ନଦୀଟା ଯେଉଁ ଆମର ତାଳଚେର ଏଇଟା ଏଇଠି କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଏଇ ଯେ ମାନେ ଦେଲେଣି ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ମାନେ ବାନ୍ଧିଲେଣି ତାପରେ ଉଠଉଛନ୍ତି ପାଣି ଫାଣି ଆସିବନି ବୋଲି କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ କ'ଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଆଉ। ତ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଛି ତାଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାଣ୍ଡ ନା କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି ଏଠି ସ୍ୱର କାଣ୍ଡ ଧରିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ପଥର ହେଇଗଲେ ଆଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାଗାରୁ। ତ ଏଇଠି ସେମାନେ ଗୁପଚୁପ କହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଖାଇବୁନୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ବସିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇଲୁ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ତ ସେଇଠି ଆମର ମାନେ ଚାଲିଛି ଏଇଠି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇଲୁ ଏମିତିରେ ମାନେ ପିଇ ପୁଆକି ଦେଖିଦେବେ ବୁଲି ବୁଲାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ବନାଉଛି ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ ବୋରିଂ ହେବେ ବୋଲି ମାନେ ହସିବେ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଲି ଏଠି ଲମ୍ବା ଟିକେ ବନେଇଦିଏ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇଠି ଦେଖ ବାଟରେ ବି ମାଉସୀ ବି ମନେ ପକାଇ ଦରକାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ କରିଦେଲି। ଏଇଠି ବି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତ ସେଇଠୁ ବନେଇବୁ ନା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ଧୂଆଁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଛୁ। ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଣିଜୀଙ୍କର କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ କ'ଣ କଲେଜ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ଦେବେ କହୁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ରହିଲୁ ସେମାନେ ଦେଇଦେବେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ତ ଦେଇଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମ ଡେରା ମାନେ ହାଣ୍ଡି ଧୂଆଁରୁ ଡେରା ଏଇଟା ତ ପାଖରେ ଲାଗିକି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ୍ ଡେରାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ପକେଇଲୁ ତ ଡେରା ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆପଣମାନେ ଭିଉଟା ଚେକ୍ କର ଭିଉଟା ତ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ୍ ଆମେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଏଇ ବସିକି ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗୁଲୁ ସେ ତାର ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବି ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କହିଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ବନେଇ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ୍ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କେନ୍ଦାମାମୁଁ ତ ପଳେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳକୁ କେନ୍ଦାମାମୁଁ ପଳେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଶୋଇଥିଲେ ଆସିକି ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ତ କେନ୍ଦାମାମୁଁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ପାର୍କ ଆଡ଼େ ଭଣଜା ହେରିକା ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆଗରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭଣଜା ହେରିକା ଯାଉଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଣଜା ହେରିକାକୁ ପାଇଗଲି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଆଉ ଯେଉଁ ଡେରା ଗାଁରେ ହେଇଛି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ଏମିତି କିଛି ସଜାଫୁଜା କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସତ କଥା ଗେଟ୍ ଭାଇ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ସେଠୁ ଦେଖି ଦେଖେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ରୁଗୁଡ଼ି ପାର୍କ ଡେରାରେ ଅଛି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେଇଠି ବସା ଉଠା କରିକି ମାନେ ଗପି ଗୁପାଇକି ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ମୋ କଥା କହୁଛି ସେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ସେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଏମିତି କହିକି ଟିକେ ହେଇକି କଥାକୁଥି ହେଇକି ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କ୍ୱାର୍ଟର। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବି ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗିଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ଯାଉଛୁ। ତ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ବି କାହିଁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇସ୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ କଲୋନୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ପକେଇଛୁ। ତ ପୁଣି ଥରେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ଗାଇସ୍ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।